औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी एक लंबा इर्तिकाई सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची। इंसान ने पत्थर के ज़माने में पहले जंगलों में अकेले ज़िंदगी गुजारना सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ती चली गईं तो इंसान ने मुख्तलिफ़ ग्रोहों और कबीलों में रहना शुरू कर दिया। जब इन कबाइल को भी मुत्तहिद करने का वक्त आया तो दुनिया भर में रियासतों का तसव्वुर उभरा। इस इज्तिमाई ज़िंदगी में इंसानों को हासिल बुनियादी हकूक़ रियासत के हक़ में सरेंडर कर दिए। इस तरह अफराद और रियासतों के माबैन एक मुआहिदा हुआ जिसे इमरानी मुआहिदा कहा जाता है। उर्फ़ आम में इसे उस रियासत का आइन या दस्तूर कहा जाता है। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी ने मुख्तलिफ़ इर्तिकाई मराहिल तय किए, इसी तरह दसातीर और रियासत का तसव्वुर भी इर्तिकाई मराहिल तय करता हुआ आगे बढ़ा। अमूमी तौर पर दुनिया में यह तसव्वुर किया जाता है कि शायद मगरबी दुनिया ने मुआशरे को फलाही रियासत और दसातीर दिए। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ इल्म की दुनिया, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दस्तूर मदीना और फलाही रियासत का तसव्वुर। इस मौजू पर एक जामे और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम तारीख़ में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ तहजीबों, उनके यहाँ राइज निज़ाम हुकूमत, तसव्वुर रियासत और दसातीर की तारीख़ का जायज़ा लेंगे, और साथ ही हम दस्तूर मदीना और आलमी तारीख़ी दसातीर का मुआज़ना भी आपके सामने पेश करेंगे। जबकि दूसरी वीडियो में हम दस्तूर मदीना और फलाही रियासत का तसव्वुर, इस हवाले से दस्तूर मदीना के आर्टिकल वाइज दीगर दसातीर के साथ मुआज़ना आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, मगरबी दुनिया में तो इस्लामी रियासत के तसव्वुर के ऊपर सवालात उठते ही रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस्लामी मुआशरों के अंदर भी इस्लामी रियासत और बिलखुसूस रियासत मदीना के तसव्वुर के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। इस वीडियो को इख्तिताम तक देखने पर इंशाअल्लाह आपके जहन में रियासत मदीना और दस्तूर मदीना के हवाले से हर किस्म के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बिलाशुबा रियासत मदीना और दस्तूर मदीना के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सा तहकीकी काम किया, मगर हालिया दिनों में मेरी नज़र से डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब के बड़े साहबजादे डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी साहब की दो किताबें नज़र से गुजरी, जिनका उन्वान दस्तूर मदीना और फलाही रियासत का तसव्वुर है। हमारी इन दोनों वीडियोस का मेन सोर्स भी उनकी ये किताब दस्तूर मदीना और फलाही रियासत का तसव्वुर है, और ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इन 2 जिल्दों की कुल ज़ख़ामत तकरीबन 1300 सफ़ात हैं। अब इतनी ज़ख़ीम किताब को मुकम्मल तौर पर वीडियोस में बयान करना मुमकिन न था, लिहाजा एक तारुफ के तौर पर इसका खुलासा आपके सामने रखा गया। आइए अब जानते हैं दसातीर आलम के इर्तिकाई तारीख़ के बारे में। आलम मगरब में कानून साजी का इर्तिका। आलम मगरब कानून साजी के हवाले से अवलियत का दावेदार है, जो महज दावा है। अगर तारीख़ का बगौर मुतालिया करें तो आलम मशरक़ कानून साजी के हवाले से सबसे कदीम तारीख़ रखता है। आगे चलकर हम इसकी तफसीलात का आपके सामने पेश करेंगे। कदीम तारीख़ में अगर जाएँ तो सबसे कदीम तारीख़ में अंबियाए कराम का तसलसल, शमीरी तहज़ीब, बाबली तहज़ीब, मिस्री तहज़ीब और गंधारा तहज़ीब शामिल हैं। मगरब ने इन तमाम तहज़ीबों से कानून साजी का इल्म सीखा। सुमेरी तहज़ीब। सुमेरी तहज़ीब में आज से 3000 साल कबल बाकायदा कानून साजी का रिवाज था। मुआशरा बाकायदा कवादो ज़वाबत का पाबंद था। इस ज़माने में भी बाकायदा पार्लियामेंट का रिवाज और वजूद मौजूद था। उसके बाद जिक्र है हम्मुराबी कानून का। 1700 कबल मसीह में बाबली शहनशाह हम्मुराबी ने मुख्तलिफ कवानीन मुरतब किए। इब्रानी और आस्तूरी दसातीर सरियानी या कुलदानी के नाम से मशहूर हुए। इसी तरह फ़िरौनी दसातीर ने कदीम मिस्र में वजूद पाया, जिनको इल्हामी कहा जाता था। मकदूनियों ने इसी कानून साजी से फ़ायदा उठाया और नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी की। इसी तरह ईरानी तहज़ीबों ने भी मिस्री और बाबली तहज़ीबों से असरात लिए। इसी वजह से शहनशाह ने फ़ारस ने अपने आप को फ़िरौन से तशबीह दी। सिकंदर आज़म के कब्ज़े के बाद अहले यूनान के लिए मशरक़ की दुनिया के दरवाज़े खुले। तजारती काफ़िले मशरक़ की तरफ आए
اور یہاں سے قانون کو نقل کر کے لے جاتے تھے۔ یونان میں آئین سازی کا باقاعدہ آغاز 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جس میں عسکری اور اقتصادی محاذوں پر قابض اشرافیہ کے اہم کردار کا ذکر ملتا ہے، اور اس آئین سازی میں بھی انہی اشرافیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ تجارتی مقاصد کے لیے افرادی قوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عوام کو چند بنیادی حقوق دیے گئے، جبکہ لوگوں کو ذہنی طور پر غلام بنانے کے لیے ان کے ذہنوں پر مذہبی فکر غالب کرنے کے لیے عملی کوشش شروع کی گئی۔ اہل یونان نے اپنی آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے آمرانہ شہنشاہی نظام کو مذہب اور دیوتاؤں سے جوڑ دیا۔ جب یونان میں جمہوریت نے طاقت پکڑی تو پھر قومی سیاست سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا گیا۔ یونان حقیقی طور پر جمہوریت سے روشناس تب ہوا جب 5ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یونان میں قدم رکھا۔ اس نے اسی صدی کے آخر تک یونان کو ایران سے آزادی دلا کر جمہوریت کو پروان چڑھایا۔ ایتھنز دور میں عوام نے انفرادی رہنمائی کا بائیکاٹ کر دیا اور شخصی بت توڑ دیے اور اداروں کی مضبوطی کی تحریک چلائی۔ افلاطون، ارسطو، سقراط اور ہیروڈوٹس وغیرہ نے مذہبی شہنشاہوں کے تسلط کو توڑنے کے لیے عوام کو فکر اور ولولہ دیا، اور اس سے اسمبلی، کونسل اور عدالتی ادارہ جات کو وجود ملا۔ رومن سلطنت میں آئین سازی۔ جس وقت رومن سلطنت وجود میں آئی اس وقت مغربی دنیا باقی عالم سے کٹی ہوئی تھی۔ روم کی تشکیل نے اس تنہائی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ روم نے ایک مخلوط قانون اور آئین متعارف کروایا جس میں بادشاہت کے تحت اختیارات کا ارتکاز اور جمہوریت کے ذریعے عوام کی شرکت دونوں رنگ شامل کیے گئے، مگر انہوں نے عوام کے ووٹ ڈالنے کے حق کو اہمیت نہ دی۔ ہر طبقے کے ایک مخصوص گروہ کو ہی عوامی نمائندہ اور ووٹ تسلیم کیا جاتا تھا، جس سے عدم مساوات کو فروغ ملا۔ رومن دور میں حکومت کا حق صرف اشرافیہ کی نسلوں کو حاصل تھا۔ اداروں کے عہدے بھی اشرافیہ کے پاس تھے۔ ججز بھی شاہ روم کی نمائندگی کرتے تھے۔ اب ذکر ہے روم میں جمہوریت کے زوال کا۔ رومن سینٹ کے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے عوام بالکل لا تعلق ہو چکے تھے، اور یوں بھی عوامی رائے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ عسکری اور حکومتی اشرافیہ اب آمنے سامنے آ چکے تھے۔ عسکری اشرافیہ اقتدار چاہتا تھا، دوسری طرف عوام اور اشرافیہ میں خلیج بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر روم میں عسکری اشرافیہ اور عوام میں تصادم کے نتیجہ میں نام نہاد جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی صدی عیسوی میں اگسٹن کے اقتدار سنبھالتے ہی شہنشاہت کا آغاز ہوا اور وہ خود پہلا شہنشاہ بنا۔ اس دور میں بادشاہت کو نیا رنگ دیا گیا۔ بادشاہ کی ایک کونسل بنائی گئی، عدالتیں اور دیگر عوامی ادارے بنائے گئے، اور ساتھ ہی جنرل اسمبلی بنائی گئی جو محض اعلان تک ہی رہی۔ یہ اسمبلی شہنشاہ کے فیصلوں کے آگے بے بس تھی۔ شہنشاہ کو عسکری، عدالتی اور حکومتی تمام اختیارات حاصل تھے۔ شہنشاہ کے مجسموں کا احترام بھی قانونی طور پر لازم تھا، جس سے بادشاہ آہستہ آہستہ مقدس ہستی کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ دوسری صدی میں پھر مذہب کا سیاست اور حکومت پر غلبہ شروع ہوا۔ اسی صدی میں عیسائیت رومی شہنشاہوں کا اہم مذہب بن چکا تھا، اور اب اگلا مرحلہ شہنشاہت کے زوال کا تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں روم میں شہنشاہت زوال پذیر ہوئی۔ اس کے اسباب یہ تھے کہ بادشاہ کی نرینہ اولاد نہ تھی جس کو شہنشاہ بنایا جا سکے۔ مختلف ریاستوں کے فوجی افسران خود ہی اپنے علاقے کے شہنشاہ کہلوانے لگے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ساسانی سلطنت کے رومن سلطنت کے علاقوں عراق اور شام وغیرہ پر حملہ کرنے سے اس ریاست کو مشکل پیش آئی۔ دوسری طرف رومن سلطنت اور سلطنت فارس کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ شاہی محلات کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ، سلطنت میں قحط سالی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور معیشت شدید تباہ حالی کا شکار ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ 7ویں صدی عیسوی میں جرمن اور بربر ریاستوں نے رومن ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں کے باہمی اختلافات بڑھنے لگے۔ دوسری طرف اسلامی خلافت کی وسعت کی وجہ سے بہت سی مسلم ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ سن 1088 سے 1099 تک صلیبی جنگوں کے سلسلے کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور بالآخر رومن سلطنت خاتمے سے ہمکنار ہوئی۔ ناظرین، اب جانتے ہیں یورپ میں جدید سیاسی نظام کا آغاز کیسے ہوا۔ یورپ میں سیاسی غلبہ کے لیے سب سے پہلے سپر نیشن کا تصور ابھارا گیا، جس کی وجہ سے یورپ میں نئے سیاسی نظام کو وضع کیا گیا۔ اسی دور میں
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की जंगों का आगाज हुआ। 17वीं सदी में अजारादारी निज़ाम के खिलाफ दुनिया भर में इनकलाबात का आगाज हुआ। इसी दौर में इनकलाबी सियासी मुफक्किरीन को पजीराई और मकबूलियत मिली और इन्होंने बिलखसूस नौजवान नस्ल के तसव्वुरात को तब्दील करके रख दिया। फिर डिकार्ट, गैलीलियो, न्यूटन, शेक्सपियर और पास्कल वगैरह पैदा हुए। ये तमाम लोग सियासत में कलीसिया के किरदार के खिलाफ थे, जिसकी बिना पर मगरब में सियासत पर कलीसिया के असरात का खात्मा हुआ। इसके बाद मगरब और यूरोप में दसातीर की तदवीन के काम का आगाज हुआ और मैग्ना कार्टा मगरब का पहला दस्तूर बनकर दुनिया के सामने आया। हासिल कलाम यह है कि आलम मगरब ने हुक्मरानी और कानून साजी के असूल आलम मशरक और मशरकी तहजीबों से सीखे। मगरब में 13वीं सदी ईस्वी में बाकायदा दसातीर वजूद में आए। 20वीं सदी के आगाज में दसातीर को तहरीरी शक्ल देने का आगाज हुआ और फिर रियासती इदारों के खद्दोखाल और तरीकाकार और इख्तियारात वज़ा हुए। नाज़रीन, इस सारी बहस से यह तसव्वुर बिल्कुल बातिल हो जाता है कि कायनात में आलम मगरब ही जमहूरियत और आइन साजी का बानी और चैंपियन है। 7वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम के सियासी गलबा का आगाज हुआ, रियासत मदीना वजूद में आई, तो नबी मुकर्रम ने उस जमाने में ही रियासत मदीना का आइन और दस्तूर वज़ा फरमाया, जिसमें अफराद मुआशरा, दीगर मज़ाहिब के साथ इश्तराक कार, रियासत के इख्तियारात, मुआहिदात की पासदारी और बुनियादी इंसानी हकूक़ वगैरह बयान किए गए। इस आइन को बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल दी गई। इस तरह आइन रियासत मदीना दुनिया का सबसे पहला तहरीरी आइन था। इस आइन की तफसीलात, इख्तियारात और खुसूसियात हम अगली वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।